السلام عليكم. نكملوا على لا كوريكسيون ديال l'examen ديال l'analyse 4. Déjà on a fait l'exercice 1. Maintenant on va faire l'exercice 2. Quel que soit alpha, bêta, 2 réels strictement positifs pour x dans R, on définit une série de fonctions par son terme général et n de x est égal à x divisé par n plus alpha n fois 1 plus x carré n bêta tel que n يعني كبر من واحد. Donne une condition nécessaire et suffisante sur alpha ou bêta pour que la série converge simplement sur R. Voilà, نقلب على واحد les conditions sur alpha ou sur bêta باش هاد la série تكون converger simplement sur R. Voilà. On a du n de x est égal yani x sur n en puissance alpha 1 plus x carré n bêta. هذه راه inférieur ou égal à x sur n à la puissance alpha. Donc, et comme la série de x sur n à la puissance alpha converge simplement si alpha كبر من 1. Voilà. Donc, إذا كانت ألفا أكبر من واحد غادي كتكونفيرجي دو يعني باغ يعني كومباريزون غادي كتكونفيرجي حتى هادي كتكونفيرجي إذا كانت ألفا أكبر من واحد دو n de x converge simplement si alpha يعني كبر من واحد. وهذه راه اون condition mais non suffisante. Donc خصني نقلب على واحد الكونديسيون دابا اللي nécessaire et suffisante. On a هاد x يعني هاد x sur n à la puissance alpha 1 plus x carré n bêta n à la puissance bêta يعني راه équivalent à x sur n à la puissance alpha x carré n bêta n à la puissance bêta. car علاش؟ لأن 1 plus x carré n à la puissance bêta يعني في البلوس انفيني راه هي x carré n à la puissance bêta. علاش؟ لأن x carré راه يعني عندي x carré بوزيتيف عندي هذا كامل غيمشي ليا بلوس انفيني حيت x carré positif. Donc lorsque n tend vers plus infini, n plus infini. Voilà. Donc عندي هذه دابا كنقدر نحاول ندرس هذه. On a x هاد x على n à la puissance alpha x carré n bêta est égal, on simplifie x تبقى ليا هي 1 sur n alpha x هنا غتولي نحاول ندير x هنا غتولي n alpha plus bêta. Donc هاد لا سيري
ديال 1 sur x n alpha plus bêta converge si alpha plus bêta كبر من 1. Voilà la condition nécessaire et suffisante. On nous donne la question B. Elle montrer que si alpha plus bêta sur 2 يعني كبر من 1 implique que S2x est égal à la somme sigma de En de x est continue sur R. Voilà. يعني باش نبين la continuité عندي شنو يعني S continue نبين جوج حاجات. خاص نبين En de x est continue sur R. Voilà. وخصني نبين باللي la série, la somme de En de x ياك converge uniformément. C'est-à-dire باش نبينها uniformément يعني راه خصني نبين la convergence normale. Ou bien نبين uniformément يعني on a gagné إلا بينت uniformément وباللي N de x يعني راها continue. Donc on a أنا شنو عندي on a هاد البوان الأولى vérifié on a U يعني x de N de x est continue sur R. Voilà. Comme composition de fonction élément continue sur R. واحد البوان واحد أخرى une remarque et on a U moins x et N de moins x est égal à moins N de x يعني ce qui implique que يعني N que هاد لا فونكسيون هادي راه كي دايره اي donc f2 moins x est égal à moins f de x est impair. Voilà. Donc بينتها باللي راه impair donc il suffit étudier يعني la convergence uniforme sur R plus. Voilà. Donc عندي اشنو غنجي غادي نحاول نلقى لو ماكسيموم يعني بغيت انا لا كونفرجونس uniforme ياك de N de x يعني on cherche la convergence uniforme يعني شنو خصني نلقى la convergence normale. شنو هي la convergence normale هو الماكسيموم ديالها خاصو يكونفيرجي simplement. Voilà. Donc نحاول ندير tableau de variation ونحسب UF'. on a UF UN' de x ad UN' de x attribué à n à la puissance alpha 1 moins x carré n à la puissance bêta sur n à la puissance de alpha 1 plus x carré
n à la puissance bêta au carré. Voilà. Donc, عندي n prime de x est égal à 0 équivaut à dire que شحال يخرج ليا x هو est égal à يعني 1 sur racine de n à la puissance bêta, ou bien 1 sur bêta à la puissance 1 demi. Donc, بالنسبة للطابلو de variation, كون عندي هنا أنا كيما قلت يعني غنحاول نيتيديوها في ار بلس يعني من 0 بلس انفيني. هنا أنا غيكون عندي 1 sur هنا يكون عندي 1 sur بيتا لا بويسونس 1 demi. فوالا هنا غتكون هنا عندي un de 1 sur bêta puissance 1 demi. هذا هو الماكسيموم ديالها. هنا اشنو غيوقع لها؟ هنا بيان سور غتكون بوزيتيف وهنا نيجاتيف، دونك لو ماكسيموم هو هذا. فوالا دونك هذه هي لا فالور سوب اللي كنقلب عليها هي هذه، وغنحاول نحسبها وغنشوفها واش كتكونفيرجي سامبلومون، حيت الا لقيت لا فالور يعني سوب ديالها كتكونفيرجي سامبلومون غنقول راه عندنا لا كونفيرجونس نورمال. دونك راه ان دو اكس الماكسيموم ديالها بإتجاه هي ان de 1 sur bêta 1 demi est égal هي 1 sur bêta 1 demi n puissance alpha 1 plus 1 sur bêta n bêta. Voilà, donc le maximum يخرج لي هو 1 sur 2 n alpha plus bêta sur 2. Voilà, donc après simplification غنخرج على هذا هو le maximum. Et comme la série ديال 1 demi هاد لا série هادي ديال fois يعني sur 2 n alpha plus bêta sur 2 converge si alpha plus bêta sur 2 سيكون كبر من واحد، حيت باش تكون عندي série de Riemann. يعني دونك alpha plus bêta sur 2 يعني إلا كان عندي كبر من واحد on a la convergence alors si alpha دابا غنرجع بالعكس si alpha plus bêta sur 2 يعني كبر من واحد implique la convergence normale de un de x, d'où la convergence uniforme
ياك de un de x هاي عندي لا كونفرجنس الاخر يونيفورم وعندها ديجا لا كونتينيتي sur R d'où la conclusion S S est continu sur R si alpha plus bêta sur 2 كبر من واحد